tarde para todos y todas. Estamos realmente muy contentos de estar aquí. Good afternoon. Arturo and I, Viviana, are very glad to be here with you today. Es un día especial porque hacemos memoria de quienes se han resistido a dejar las cosas como están. It's great to be here on this day when we remember those who've gone before us who've resisted. Hacemos memoria entonces de personas que han generado esperanza y acciones de transformación como lo hizo el reverendo y doctor Martin Luther King. Remembering the memories of people who have gone before us, who give us hope and who have acted, people like Dr. King. Él inspiró a hombres y a mujeres a tener un compromiso y acciones para la transformación de la opresión. He inspired women and men to have commitments to act, to transform oppression. Alimentando la espiritualidad y el trabajo conjunto. And also feeding our spirit and working together. Extendemos entonces nuestros saludos desde una pequeña comunidad en Colombia. So we welcome you from a small community in Colombia. Un país marcado por una larga historia colonial, de exclusión y de una guerra interna de más de 50 años. A country marked by a long history of colonialism and exclusion and an internal war of more than 50 years. La violencia se ha hecho cotidiana y se multiplica permanentemente. Violence we see on a daily basis and has continued to multiply. Sin embargo, muchos y muchas acogemos este ejemplo de Martin Luther King, entre otros. But nevertheless, many of us have taken hope to follow the example of Martin Luther King. Para sembrar la paz y la no violencia desde la fe en Jesucristo liberador. To seed peace and nonviolence through the faith in Jesus Christ our liberator. Resistiendo en medio del dolor y el sufrimiento. Resisting in the midst of pain and suffering. Hoy podemos decir que a pesar de los obstáculos, confiamos en que es un nuevo momento para nuestro país. But here, despite all that and the various obstacles, we are now having faith and confidence in this new moment for our country. Se ha firmado un acuerdo entre dos partes, las FARC y el gobierno, un acuerdo de paz. So you might know that recently in Colombia, the FARC, the guerrillas, have signed a peace agreement with the government. No es la paz shalom, pero sí es un paso necesario para silenciar las armas y buscar nuevas formas de relacionarnos. This doesn't mean we've accomplished God's shalom, but it is a necessary step to silence the arms and to find new ways of relating to ourselves and continue fighting for well-being. También tenemos que seguir luchando por ese bienestar para todos y todas. We want to continue this fight for everyone. Nuestra comunidad de fe es una comunidad muy pequeña, muy parecida a esta. So our faith community, Veraguas, is one very similar to this one. Just a few people, and like this one, and meeting in a circle. Podemos entonces sentirnos iguales en medio de las diferencias. So amidst the differences, we feel very in common with you and have lots of connection with you. Allí alimentamos los compromisos con los más vulnerables de nuestra sociedad y resistimos a la violencia en medio de la muerte y la desesperanza. So there, like here, we are committed to those who are vulnerable, the vulnerable of our society, and we resist violence and the death and the lack of hope. Arturo y yo caminamos en esta comunidad hace 19 años. So, despite the two of them only being 36 years old, they've been in this faith community for 19 years. Wow. En este camino hemos tenido el privilegio de conocer personas como la familia Walker Wilson. So, along this way, we've had the chance to connect with various people like the Walker Wilson family. Personas que nos posibilitan conectarnos con otros mundos que quizás son pequeños, pero comprometidos con la vida en todas sus expresiones. So these connections have allowed us to connect with other parts of the world, perhaps just small ones, but allowing us to understand what life is like in many other places and how other people express their life and their faith. Esto ha hecho posible que hoy podamos compartir este tiempo con ustedes y reconocer que aunque somos pocos,
tenemos mucha pasión para seguir. So this gives us the chance to share with you that though we're small, we have much passion for continuing the radical example of Jesus. Y seguir el ejemplo de Jesús y de esas primeras comunidades que fueron incluyentes, de los enfermos, de las mujeres, de los niños, en general de los excluidos. And we try to follow the example of the early Christian communities that included the sick, the women, the children, and everyone else who was excluded. Las teologías de la liberación, de la resistencia, hoy están más presentes y reavivándose. So the theology of liberation and of resistance now is more present and increasing more than ever. Porque cuando los horizontes parecen cerrarse, también se genera la búsqueda de transformación y una lucha no violenta. So even when it seems like the spaces are closing, we also have the chance to transform and to fight for nonviolence. Como decía el Dr. Martin Luther King, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy, todavía plantaría un árbol. Like Dr. King said, if I knew that the world would end tomorrow, today I would plant a tree. Hoy seguimos plantando árboles aunque a los demás les parezca loco. So today we continue planting trees, even though the world is a mess and it seems like we don't know what to do. Seguiremos dando buenas nuevas de amor y de no condenación, de inclusión y libertad. So we'll continue finding new ways to love and to not condemn, to include, and to offer liberty. Como lo expresó Jesús, omitiendo toda condenación y fatalismo en el siguiente texto. As Jesus said, omitting all condemnation and the fatalism, as in this next passage from Luke 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, The Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. because he has anointed us to bring good news to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to proclaim a release to the captives a pregonar libertad a los cautivos and recovery of sight to the blind, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. and to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor. Que el Dios, la diosa de la vida, reavive día a día nuestras fuerzas. So God of life reaffirms day by day and strengthens strengthens us Para ser realmente seguidores de del Señor Jesucristo. to continue following our Lord Jesus Christ. Queremos compartir con ustedes una canción que se hizo solo 7 años después del asesinato de Martin Luther King en Centroamérica. So just a little bit later, we're going to be sharing with you a song that was written just 7 years after Dr. King was killed. Habla del lugar donde podemos encontrar al Dios de la vida, en los pobres, en los excluidos, en los negados. And it talks about where we can find God, in God of the poor. And in your bulletin, when we sing that song, you'll see the English translation as well. Amen. Thank you.